अबू बकर उसे कहते हैं जो सिर्फ अमल में नबी का हम नवा ना हो, जिसका ख्याल भी नबी से मिलता हो। इसकी भी एक मिसाल देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मिराज पे तशरीफ ले गए ना, हुजूर वापस आए, मक्के के एक चौक में खड़े हैं, अबू जाल मिला। कौन मिला? अबू जाल मिला, जो अजली दुश्मन था मेरे नबी का। मिला, मिल के कहना, खुद छेड़ता है, खुद तनज करता है मेरे नबी पे, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने इस तरह उसकी तरफ देखा, जी क्या बात है? कहता है आज कोई नवी गल नहीं हूं करनी। ये तंजिया अंदाज में कहता है, कोई नवी बात नहीं करनी आज। पहले तो जब भी तू मिलता था कभी कहता था आज नमाज आई है, आज रोजे क्या काम आए हैं, आज फलां दीन का नाज़िल हुआ, फलां नाज़िल हुआ। आज को नई बात नहीं करनी, खामोशी से गुजर है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे चाचा, आज ही तो मैंने बात करनी है, आज ही तो बात करनी है। अब चाचा खड़ा है, कहता है कर बात। हुजूर फरमाते हैं, चाचा आज बात ऐसी है, पहले मानने वाली थी तूने नहीं मानी, आज ऐसी है कि जिसको ईमान वालों के अलावा कोई मान ही नहीं सकता, वो तो पक्का बेईमान है। पर मैं फिर भी बात कर देता हूँ, मैं मोहम्मद रात सोया हुआ था, मेरे पास जिब्रील आ गए, लाके जन्नत की सवारी को खड़ा कर दिया, मुझे ऊपर बिठाया, इधर मेरे कदम अर्श की तरफ उठ रहे हैं। कहने वाला अपने लफ्जों में कहता है कि शाह कौनैन की जब सवारी चली, शाह कौनैन की जब सवारी चली, आसमां और ज़मीन तक सफ़े बिछी गई, आसमां और ज़मीन तक सफ़े बिछी गई, और अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, मुक्तदी आ गए तो इमाम आ गया। चाचा मैं मोहम्मद रात अक्सा में गया हूँ। कहाँ गया हूँ? जो हरम शरीफ से बैतुल्लाह से कितना सफर बनता है, उस दौर के मुताबिक 3 महीने की मुसाफत है। कितनी मुसाफत है? 3 महीने की मुसाफत है। तो अबू जाल अपना इस तरह घबराया तो खैर पहले ही बड़ा सी, घबराया तो पहले ही बड़ा सी, समझ रहे ना पंजाबी, साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ। ते गौर नाल वेख के कहता है, अक्सा 3 महीने का सफर है, तू गया भी है तो वापस भी आ गया। एक रात दौड़न लगा, दौड़ लगाने लगा कि मैं जाके डडोरा पीटता हूँ, मुझे तो बात मिल गई है, साजिश ही करनी है ना, शोशा छोड़ देते हैं। अब भागने लगा, मेरे नबी ने बाजू से पकड़ लिया। अब जरा सुभान अल्लाह कहो तो जुमला दूं, आइंदा जलसे में मेरे सामने बंदे जरा सुभान अल्लाह वाले बिठा लेना। आज तो आपने रोजेदार बिठाए हुए हैं, जो करना जरा। मेरे नबी ने बाजू से पकड़ लिया। हुजूर फरमाते हैं, चाचा भागता किधर है, कहाँ जाता है? कहने लगा नहीं मुझे छोड़ दे, आज मैं बात करूंगा जाके, आज मैं बात करूंगा। हुजूर फरमाते हैं, बात करनी है करता रह, पर पहले पूरी बात तो सुन ले। मैंने तो अभी आधी बात की है। सुबहानल्लाजी अशरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं सिर्फ अक्सा में नहीं गया, बात तो पूरी सुन ले, यहाँ से तो बंदा जाके आ भी सकता है। मैं मोहम्मद सिर्फ अक्सा में नहीं गया, मैं तो अर्श पे भी गया हूँ, मैं तो अर्श पे भी गया हूँ। ये तो 3 महीने की मुसाफत है, वो तो करोड़ों महीनों का सफर है जो मैं मोहम्मद करके आ गया हूँ। अब अबू जाल अब खड़ा हो गया, कहने लगा मुझे तो बात मिल गई है, मैंने बड़ा तोड़ने की कोशिश की, हर मौके पे अबू बकर तेरा
ساتھ دیتا تھا، آج مجھے موقع مل گیا، میں اسے تیرے خلاف کروں گا، میں اسے تجھ سے توڑ کے رکھ دوں گا۔ بھاگتا بھاگتا سیدھا حضرت ابو بکر کے گھر میں چلا گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر باہر آئے، کہتا ہے ابو بکر ایک بات تو بتا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کیا بات؟ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات عرش پہ گیا ہوں، بتا اس کی بات مان لینی چاہیے۔ حضرت ابو بکر بھی ابو بکر تھے، ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے، دیکھ کے کہتے ہیں بندے کا نام بتا۔ سبحان اللہ، آپ نے صحیح نہیں کہی۔ جملہ دیتا ہوں، کہتا نہیں بتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات گیا ہوں اور واپس بھی آیا ہوں تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک بار اس کے منہ سے نکل جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو میں یہ کہوں کہ میں نے ابو بکر کو توڑ دیا ہے، کہ محمد نے کہا ہے میں ہو کے آیا ہوں، ابو بکر کہے یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے میں ان کا اختلاف کرواؤں۔ توجہ ہے، جملہ دیتا ہوں، ابو بکر میں گیا، کوئی کہے کہ میں گیا ہوں تو مان لینی چاہیے۔ حضرت صدیق کہتے ہیں بندے کا نام بتا۔ نہیں ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یار میں نبی کی عظمت کی یہ باتیں ایسے نہیں کر رہا، اللہ نے ایسے ہی قرآن نہیں مصطفیٰ کو دیا۔ اب تو قرآن کی ہو رہی ہے نا، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ ابو بکر بتا، کوئی کہے میں گیا ہوں تو مان لینی چاہیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے چھوڑ، بندے کا نام بتا۔ اب ابو جان مجبور ہو گیا، جب ابو بکر سے انکار نہیں سن سکا، اب کہنے لگا وہ جو تیرا یار ہے محمد۔ حضرت ابو بکر نے ایک جملہ دیا تھا، حضرت صدیق کہنے لگے ابو جان میں نے ابھی تک یہ بات محمد کی زبان سے نہیں سنی، مجھے اس کا میسج تو نے دیا ہے۔ جس طرح تو کائنات کا جھوٹا ہے اس طرح محمد کائنات کا سچا ہے۔ مجھے اس سچے کی بات ایک جھوٹے سے پتا چلی ہے، اس کے باوجود میں کہتا ہوں محمد نے سچ بولا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت ابو بکر نے جب تصدیق کی تو اب یہ ابو جہل بھاگتا بھاگتا گیا، ادھر مکے کے چوک میں اپنے ہم نوا قوال خان اکٹھے کر لیے، لوہا پڑھنے والے۔ جی اب آپ خاموش ہو گئے ہیں، محرم دا مہینہ ہے، سمجھا کرو گلا۔ پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں نے کر گیا کنا تے ہاتھ دھار کے تے محرم والی طرح شروع کر دیا، پھر ویکھنا وچوں کیویں نعرے ہوندے تے کیویں آوازاں ہوندیاں، ذرا توجہ کرو، حقائق بھی سنا کرو نا۔ گیا جا کے ڈنڈورا پیٹا، کہنے لگا یہ دونوں جھوٹے، پورا مکہ اپنے ساتھ ملا لیا، پورا مکہ ساتھ ملا لیا۔ میرا جملہ مجھے ایسے لگ، میں نے کہا یا اللہ تیرا نبی معراج کر کے آیا ہے تو مکے والے تو دشمن ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مکے والوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ابو بکر کی تصدیق ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ، ایک ابو بکر کی تصدیق اس لیے کافی ہے، ابو بکر تصدیق کرے گا، کل ابو بکر کے پروانے بھی تصدیق کرتے نظر آئیں گے۔ وہ کہیں گے جب ہمارے امام نے کہہ دیا ہے کہ محمد سچا ہے، سبحان اللہ، تو ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ محمد کیا ہے؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ ماشاءاللہ ہے توجہ، آدھا گھنٹہ رہتا ہے ابھی، چلیں کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس میں جو بات میں نے شروع کی ہے اسی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار میں بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہا تھا نا، ہے توجہ آپ کی، حضور غار میں بیٹھے ہیں، حضرت جبریل آ گئے، قرآن لے کے آ گئے، میرے نبی کے سامنے تختی کو کر دیا اور کہہ دیا اقرا، جو عام طور پہ مشہور روایت غالباً سیرت المصطفیٰ میں بھی لکھی ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں، حضرت جبریل نے کہا اقرا، حضور فرماتے ہیں مانا بھکاری، اقرا مانا بھکاری، اقرا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل پھر واپس اللہ میں تیرے نبی کو کہتا ہوں اقرا، وہ کہتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل تو بھی تو اقرا اقرا کرتا جا رہا ہے، میرا نبی ہے اس کے سامنے میرا نام بھی تو لینا، اس کے سامنے میرا نام بھی تو لینا۔ اب حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اب میرے
नबी ने पढ़ा। अब चल चूंकि पढ़ने की बात है यहीं से शुरू कर देता हूँ। मेरे नबी ने गार में बैठ के पढ़ा, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ा, ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ा। उस वक्त से लेके आज तक मेरे नबी के यार भी पढ़ते हैं, मेरे नबी के सहाबा भी पढ़ते हैं, नबी के सहाबा के यार भी पढ़ते हैं, ताबईन भी पढ़ रहे हैं, तबा ताबईन भी पढ़ रहे हैं, आइम्मा भी पढ़ रहे हैं, सुलहा भी पढ़ रहे हैं, अतकिया भी पढ़ रहे हैं, सब जिंदादार भी पढ़ रहे हैं, खतीब भी पढ़ रहे हैं, मुफस्सिर भी पढ़ रहे हैं, मुहद्दिस भी पढ़ रहे हैं, तारीखदान भी पढ़ रहे हैं, सुलहा भी पढ़ते हैं, मुजाहिदीन भी पढ़ते हैं, तुलबा भी पढ़ते हैं। ना ना, मैदान जंग में कोई खड़ा हो फिर भी कुरान पढ़ता है। मान शेरे की वादी में कोई हाफिज फैजान और हारून हो वो भी पढ़ते नजर आते हैं। फिर मान लो कि इनका कुरान पढ़ना ये भी मेरे नबी की रहमत है। सुभान अल्लाह। ये क्या है? मेरे नबी की रहमत। अभी तो हुजूर गार में है, थोड़ा सा बाहर भी चले जाओ दे आस्ते कोई बखरी तारीख लेनी जाए। माशाअल्लाह, यही काफी है ना, आज ही गल कर लेने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार से बाहर निकले, हाय उतर कर हिरा से, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। केड़ा नुस्खा, केड़ा नुस्खा? बंदा मरीज डॉक्टर को जाके कहता दवाई दे दो, डॉक्टर दवाई ते देंदा है, गारंटी नहीं देंदा है कि नहीं? जी जी। दवाई देगा, ये आखेगा भाई परहेज करी, तो उन मैं तुहानू एक गल दसां, तुसी सिर्फ परहेज करया करो, दवाइयां ना खाया करो। सही है, सबसे बड़ा इलाज तो परहेज है, परहेज कर छड़िया करो बस। और नबी अलैहिस्सलाम के पास एक हुजूर का साहबी आया ना, आके कहने लगे यार रसूल एक साल हो गया है यहाँ मैंने मदीने के वाक़या ना ये, वह यहाँ मैंने दुकान डाली हुई है, मैं हकीम हूँ, हिकमत करता हूँ, दवाइयाँ बनाता हूँ, तो मैं किसी और इलाके से आया तो अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते हैं क्यों? कहने लगा यार रसूल अल्लाह पूरा साल हो गया कोई मरीज ही नहीं आया। तो जो है पूरा साल हो गया कोई मरीज ही नहीं आया। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। हुजूर फरमाते हैं यहाँ मरीज है ही कोई नहीं, ये मोहम्मद का शहर है। सुभान अल्लाह। ये किसका शहर है? मोहम्मद। यहाँ ये मुझे देख के रोटी खाते हैं। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। मुझे देख के वुजू करते हैं, मुझे देख के आराम करते हैं। सुभान अल्लाह। ये कोई भी काम मुझे देखे बगैर करते ही नहीं है। जो मैं करता हूँ वो ये करते हैं, जो मैं नहीं करता वो ये भी नहीं करते। अपनी मर्जी तो करते ही नहीं, मेरी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और जो मेरी मर्जी के मुताबिक चलता है वो बीमार नहीं होता, वो तंदुरुस्त ही रहता है। ये मरीज कहाँ से हो गया? अब कहता है फिर मैनू जान दो, मैं जाना, मैं मरीज लबना, जितने जितने मरीज है ना मैं जाके इलाज करना। तो चलो बात खत्म करता हूँ जो कहना चाह रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान लिया, लेके मक्के के चौक में आके खड़े हो गए। मैं आम तौर पे कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, शायद मौलाना के जलसे पे भी मैंने ये जुमला दिया था, आज भी देता हूँ। कहते हैं ना कि भाई गल ओ ही होती है जी बंदा चौक खलो के करे, लुक के करन दी केड़ी लोड़ है। नबी अलैहिस्सलाम आए, अब कुरान है। मैं अक्सर कहा करता हूँ नजारा कैसा होगा